अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 255 की तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान तो जो सुनेगा अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 255। अब इस आयत के बारे में सबसे पहले इसका मफहूम जान लें कि इस आयत मतलब ये आयतल कुर्सी है ना 255 आयत में, तो इसकी क्या ख़ास बात है, ये इसकी क्या फजीलत है। पहले हम इसके बारे में थोड़ा मफहूम जान लेंगे, उसके बाद उसके जो है ना तफसीर बयान करेंगे। ठीक है, तो ये आयत 255 आयत यानी कि आयतल कुर्सी कुरान की सबसे बड़ी आयत है। आपने जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबई इब्न क़ाब से पूछा था कि उबई इब्न क़ाब एक जो है ना आलिम सहाबी थे, तो इल्म वाले थे, कातिबीन वाले थे, मुफस्सिर कुरान थे, यानी कि मुफस्सिर कुरान थे। और आपने उनसे पूछा कि बताओ कि कुरान की सबसे बड़ी आयत कौन सी है। वो तो उन्होंने क्या कहा आयतल कुर्सी। तो आपने उन्हें सीने पर हाथ मारा और फरमाया तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक हो, यानी कि खुशखबरी दी, मुबारकबाद दी। किस पर? कि इल्म पर जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया है। क्यों है सबसे बड़ी आयत? क्योंकि ये आयत अल्लाह का तारुफ कराती है, कि अल्लाह की तारीफ बयान करती है, तौहीद का सबक सिखाती है। इसमें अल्लाह के दो नाम हैं जो इसमें आज़म कहलाते हैं। इसमें अल्लाह के जो दो नाम हैं ना उसे वो इसमें आज़म कहलाते हैं, यानी कि अल हय्य और अल क़य्यूम। ये क्या ही अल्लाह के नाम है ना। अल्लाह के ऐसे तो बहुत सारे नाम है, 99 नेम तो हम लोग के सामने ऐसे रहता है कि 99 नेम, लेकिन 99 नहीं रहते, बहुत ज़्यादा नाम है। सिर्फ एक मुख्तसर सी हमें लिस्ट दे दी गई है कि 99 नाम अल्लाह के, जो बहुत जो है ना अभी वो जैसे हम अपने दुआओं में उसे जब हम अपनी दुआ में उसके साथ हम अपनी दुआओं को मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला बहुत जल्दी जो है ना दुआ कबूल करते हैं। तो क्या है कि जिनके साथ अल्लाह को पुकारा जाए तो दुआ क्या होती है? कबूल होती है। या हय्यू या कय्यूम या रहमती का अस्तगफिर, इसमें आज़म जिसको कहते हैं। देखिए ना, बज़ाहिर एक आयत है, लेकिन इसमें जो है ना इसमें तकरीबन 10 जुमले बनते हैं। इसमें क्या है? तकरीबन 10 जुमले बनते हैं कि इस एक आयत की ऐसी फजीलत है, अगर कोई शख्स इसको रात को पढ़े तो उसके लिए एक जो है ना मुहाफिज मुकर्रर कर दिया जाता है, यानी कि एक हिफाजत करने वाला फरिश्ता उनके सामने जो है ना आ जाता और सुबह तक शैतान उसके करीब नहीं आता है। अगर कोई शख्स हर नमाज के बाद इसको पढ़े बगैर बात किए तो कोई चीज़ इसको जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती। अगर उसके बाद मर जाए तो गोया इस आयत की अहमियत और फजीलत इस बिना पर है कि एक जो है ना एक तवाफ वो तौहीद का एक तरफ वो तौहीद का सबब देती है, यानी और दूसरी तरफ क्या देती है? शैतान से निजात देती है। और तीसरी क्या है कि और तीसरी तरफ जो है ना तीसरी तरफ में भी हिफाजत करती है, यानी कि दुनिया में भी हिफाजत करती है, हिफाजत का जरिया बनती है। और ये आयत हिफाजत की आयत है। ये क्या है? ये हिफाजत की आयत है। अबू हुरैरा से रवायत है कि उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको सदक़ाए फित्र की जो है ना निगरानी पर मुकर्रर किया। इतने में एक शख्स आए और 100 जो है ना 100 जो है ना भर के उसमें से क्या है ना खजूरें लेने लगे। तो मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुझको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा और क्या है ना छोड़ूंगा नहीं। फिर पूरा किस्सा बयान किया। उसने कहा कि अबू हुरैरा, जब तू बिस्तर पर सोने के लिए जाए तो आयतल कुर्सी पढ़ ले। सुबह तक अल्लाह की तरफ से तुझ पर क्या है? एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर रहेगा और तेरे पास शैतान ना फटकने पाएगा। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की, तो आपने फरमाया वो बड़ा झूठा है, मगर ये बात उसने सच कही है, ये शैतान था। तो शैतान की ये बात सच्ची बात है। तो इससे क्या पता चलता है कि शैतान भी कभी कभी सच बोल देता है। कोई शख्स कितना भी बुरा हो, कभी कभी उससे
کوئی خیر کا کام ہو جاتا ہے نا. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آیت الکرسی کو صبح کے وقت پڑھا وہ شام تک جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو اس کو پڑھے گا وہ صبح تک جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور وہ ہے آیت الکرسی. اگر کسی کو جنات تنگ کرتے ہیں یا پھر کسی طرح کے کچھ مسائل ہوں تو آیت الکرسی کو پڑھتے رہیں. یہ جو ہے نا، یا پھر موبائل میں پلے کر کے سنیں. صحیح زبانی ہونی چاہیے، صحیح مطلب اس کے الفاظ جو ہے نا صحیح ادائیگی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، صحیح زبانی ہونی چاہیے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، نہیں تو کچھ اور ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے اتنی بار پڑھی کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا. اس کی بھی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم پڑھی کچھ اور رہے ہوتے ہیں نا، کہ وہ اس طرح نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح پڑھنا ہے اس کو. تو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت الکرسی ہے. سورہ بقرہ تلاوت میں بڑی ہے، لیکن ویسے سورہ اخلاص ہے، اس میں بھی اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، توحید بیان کی گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ جس میں بھی اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے تو بات یہ کیا ہے کہ کی جاتی ہے تو اس میں بھی اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے، کہ اس کو کہتے ہیں برابر قرار دیا گیا. اس کو بھی کیا ہے، اس کو بھی کس کے برابر قرار دیا گیا؟ 1/3 قرآن مجید کے برابر جو ہے نا قرار دیا گیا ہے. اب آیت کا جو یہی مفہوم ہے اپنے آیت الکرسی کے اتنے بڑے بڑے فوائد ہیں، اور یہ اللہ کا تعارف ہے. اس میں تو بہت دل سے، بہت دھیان اور توجہ سے ہمیں پڑھنا چاہیے. اور اگر ہم ایک بار پڑھ کر پھونک لیتے ہیں، دم بھی کر لیتے ہیں، اب پھر پڑھ بھی لیتے ہیں، تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب شیطان خود بول کے گیا، آپ نے سنا نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کھجور میں سے لے کے جا رہا تھا، تو یہ اس سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے نا، کہ جو لوگ لے کے چلے جاتے ہیں، ہم کو دکھائی بھی نہیں دیتے، تو اس سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے. تو آیت نمبر 25 جو ہے، اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ، یعنی الہ نہیں کوئی الہ، اللہ لا الہ الا ہوا، مگر وہی اللہ ہی ہے، الہ ہے. یعنی کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی خود ساختہ معبود ہیں وہ سب باطل ہیں، جھوٹے ہیں. حقیقی معبود، سچا معبود صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ. سورۃ الحج میں آیت نمبر 62 میں بتایا گیا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ ہی وہی الہ برحق ہے جو حق ہے، اس کے جو ہے نا سوا جن کو بھی پکارتے ہیں، جن کو بھی خدا مانتے ہیں، وہ سب باطل ہیں، وہ ہے ہی نہیں، وہاں ان کی کوئی حقیقت نہیں. اور الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ. تو ایسی ہستی صرف ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الحی، جو زندہ ہے. یعنی کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ وضاحت آتی ہے کہ جس کو کبھی موت آئے گی ہی نہیں، ہمیشہ سے زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا. یعنی کہ قرآن پاک میں سورۃ الفرقان میں آتا ہے، اور جو ہے نا توکل کرو اس ہستی پر جو زندہ ہے، جو کبھی نہ مرے. تو القیوم، جو ہمیشہ سے قائم ہے، یعنی کہ ہمیشہ قائم رہے گا، اور باقی تمام چیزیں اسی کے جو ہے نا اسی کے سہارے پہ قائم ہے. یعنی کہ قیوم کا لفظ قیام سے ہے، کہ یعنی ایسا قائم رہنے والا جسے قائم رکھنے کے لیے کسی اور ذات کی ضرورت نہیں ہے. ہم انسانوں کو تو زندہ رہنے کے لیے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں. اور ساری کائنات کو تمہیں جو ہے نا تمہارے تھامے ہوئے آسمان بھی اسی کے اذن سے قائم ہے، اسی طرح زمین بھی، اور باقی تمام چیزیں بھی ہے نا. لا تأخذہ سنۃ، اس کو کوئی اونگ نہیں پکڑتی، اس کو اونگ نہیں آتی. ہم تو انسان، ہم کو جھپکی آ جاتی، اور ہم لوگوں کے لیے باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے، یعنی کہ اونگ نہیں آتی، اس سے اوور جو ہے نا ہم نہیں کرتے، اوور کم نہیں کرتی. یعنی کہ اس طرح اسی طرح قائم کا جو ہے نا
وہ کبھی کہ سونا تو دور کی بات ہے، سونا جو ہے نا تو دور کی بات ہے، اونگ تک بھی نہیں آتی۔ آپ دیکھیں کہ کوئی سامان ایک لے کر کھڑا ہے اور اسے اونگ آئے تو کیا ہے، سامان گر جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کا نظام اس طرح سنبھالے ہوئے ہیں، اس طرح ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہیں کہ وہ خود کبھی اسے اس سے کبھی غافل تک نہیں ہوا، کبھی اس کو نیند نہیں آئی، کبھی اونگ نہیں آئی۔ ایسا ہوتا تو سارے آسمان اور اس میں جو کچھ ہے سب گر پڑتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، ہر چیز جو اپنی جگہ قائم ہے یہ کس کی وجہ سے ہے، کہ اس کی وجہ سے جس نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ یعنی تو ایسا جو ہے نا، ایسا قیوم ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی کہ جس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، جس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، یعنی یہ تمام عیب ہیں۔ مثلا جو ہے نا حی کا مطلب کیا ہے، زندہ ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں موت کیا ہے، اب جو ہے نا عیب ہے، یعنی کہ ایک کمزوری ہے کہ لیکن اللہ کی صفات کامل ہے، لیکن کیا ہے، اللہ کی صفات کامل ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اسی طرح قیوم کامل سے صفات ہے، اس کے اپوزٹ کیا ہے، باقی سب ناقص ہے، سب ختم ہونے والا، کوئی اور اپنے سہارے قائم نہیں رہ سکتا، اور اسی طرح کسی اور کو بھی سہارا دے نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ مثلا ایک باپ ایک گھر میں قوام ہے، ایک مالک ہے گھر کا، ٹھیک ہے نا، ایک باپ ہے، ان کو کیا ہے، ان کو بھی قوام کہا گیا ہے، کیوں، لیکن وہ کیا ہے کہ عارضی سہارا ہے، وہ تھوڑے دن کا سہارا ہے، جب چاہے اللہ ان کو لے جائے، اپنے پاس لے لے۔ سارے جو آپ نے دیکھا ہے جب سے دنیا بسی کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ چلے، کسی نے کسی کو نہیں روکا نا، تو کسی کو کوئی روک نہیں پایا، تو عارضی ہے، مطلب وہ بس جتنی دن کی زندگی ہے ان کی بس تھوڑی عارضی مینس تھوڑی زندگی ہے، بس ہمیں جتنا دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، ٹھیک ہے نا، سارے اس پہ، تو کیا ہوتا ہے کہ چاہے اللہ لے جائے تو سارے جو اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں، تو سب کے لیے ایک مصیبت۔ تو دنیا میں کسی بھی انسان کا سہارا جو ہے نا پختہ سہارا نہیں ہے، کیونکہ وہ سب عارضی ہے، سب تھوڑے دنوں کے سہارے ہیں۔ اصل سہارا اللہ کا سہارا ہے، اور وہ کبھی سوتا ہی نہیں، کبھی اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اس کے جو ہے نا برعکس انسانوں کا حال کیا ہے کہ جتنا بھی کوئی جو ہے نا صحت مند ہو، جتنا بھی کوئی الرٹ ہو، جتنا بھی کوئی طاقتور ہو، جتنا بھی کوئی زیادہ کام کر لے، بالآخر اس کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اس سے سونے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے نا۔ تو اسلام میں معبود کو تصور کیا ہے کہ معبود صرف وہ ہو سکتا ہے جس کو نیند اور اونگ نہ آئے، نہیں تو پھر سارا تہس نہس ہو جائے گا، ہے نا۔ جب اللہ ہی سو جائے گا جو پیدا کرنے والا ہے، تو وہ پھر وہ اسی لیے وہ نہ وہ سوتا ہے، تو وہ عام چیز نہیں ہے، وہ خاص چیز ہے، وہ خاص ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب کہ دیگر مذاہب میں ایسا نہیں ہے، کرسچن میں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے اور 7ویں دن جو ہے نا آرام کیا، اس کی تردید کرتے ہیں۔ اللہ کو کسی آرام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی تھکاوٹ جو ہے نا لاحق ہی نہیں ہوئی، جب کوئی تھکا ہی نہیں تو آرام کی ضرورت ہی نہیں، جب کوئی تھکا ہی نہیں ہے تو آرام کی ضرورت وہ اللہ ہے، اس نے ہر چیز بنائی ہے، اس کو تھکاوٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کیا ہے، وہ اللہ عالم، ہم نے دیکھا نہیں، بس ہم نے کہا سنا ہے کہ ہاں اللہ ہے تو بس ہے، ہمیں اس پہ یقین رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو اس پہ بنا دیکھے یقین رکھتا ہے وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ نہیں سوتا، اور اس کا جب بھی اور اس کا جیب بھی نہیں دیتا، اور اس کو کیا ہے، زیب بھی نہیں دیتا نا، شوبہ بھی نہیں دیتا کہ وہ سوئے، یعنی کہ اللہ کے شان کے خلاف ہے کہ اس کو نیند آئے، کیونکہ اگر اس کو نیند آ گئی سنبھالنے والے کو، محافظ کو، تو پھر کیا ہوگا کہ ہر چیز کا نظام الٹ جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت ایسی ہے کہ جس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے، نہیں جانور بھی سوتے ہیں، ہے نا، کوئی اس میں شریک نہیں ہے، جانور بھی سوتے ہیں، اور کیا ہے نا،
نا پودوں کو بھی نیند آتی ہے، اور نیند موت کی جو ہے نا بہن بھی ہے۔ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن بولی جاتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر الحی القیوم کی بات جو ہے نا سینات ولا نوم کی بات آئی ہے کہ نیند چھوٹی موت ہوتی ہے اور موت اصل موت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے موت ہے ہی نہیں، انتہا ہے ہی نہیں، کہنا وہ لا زوال ہے، کوئی طاقت جو ہے نا کوئی تھکاوٹ ہی نہیں، کوئی اونگ نہیں، کوئی نیند نہیں، جو چھوٹی موت ہے وہ بھی نہیں، اور جو اس سے چھوٹی چیز ہے جو ہے نا وہ چھوٹی چیز ہے گرانی، وہ بھی نہیں، وہ جو ہے نا وہ لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، یعنی کہ مخلوق سے اور نہ ان کے انتظام سے، بلکہ اس کے برعکس سے وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ کیا بھلا وہ جو ہر نفس نے جو کام کیا نگہبانی کرنے والا ہے وہ کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ یہ سارے جو ہے نا رعد کی یہ جو ہے نا سورہ رعد کی آیت نمبر 33 میں یہ بات آئی ہے کہ کیا بھلا وہ جو ہر نفس نے جو کام کیا ہے نگہبانی کر کے، تو وہ کیسے سو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی جو ہے نا اللہ ہی معبود کیوں ہے، اس نے آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے، وہ ہی مالک ہے، تو جو مالک ہے وہ ہی معبود ہو سکتا ہے۔ کیا ہے نا، کیا ہے؟ آسمانوں میں سورج، آسمانوں میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں جو ہم کو اس پر کیا ہے نا دکھتے ہیں، اور اس کے دوسرے پار کیا ہے؟ بہت سی ان نون چیزیں ہیں، اور اس میں خاص طور پر فرشتے بھی رہتے ہیں نا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آسمان پہ جو ہے نا 4 انگلی جو ہے نا انگلی جگہ بھی نہیں ہے کہ جس میں کوئی جو ہے نا کوئی فرشتہ سجدے میں عبادت نہ کر رہا ہو۔ اتنی جگہ بھی نہیں کہ وہ انگلی کی جگہ بھی، انگلی کے اتنی بھی 4 انگلی کی جگہ بھی نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ نہ کھڑا ہو اور عبادت نہ کر رہا ہو۔ وہ سارے فرشتے اسی کے ہیں، ان گنت ستارے سیارے اسی کے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی ایسی مخلوق ہے جس کو ہم نہیں جانتے، جس کو کیا ہم نہیں جانتے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اور تیرے رب کے جو ہے نا اور تیرے رب کے لشکروں کو کیا ہے صرف وہ خود ہی جانتا ہے، لیکن وہ جتنے بھی لشکر ہوں وہ سارے کے سارے اسی کے ہیں، کسی اور کا ان میں کوئی حق اور کوئی جو ہے نا سہنائی نہیں، کیونکہ وہ معبود بھی وہی ہے، کیونکہ کیا وہ معبود بھی ہے۔ تو آیت الکرسی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہے، یعنی کہ اس کی تعریف اس میں بیان ہوتی ہے۔ کون ہے اللہ، کون ہے خالق، کون ہے رب، کون ہے مالک، کون ہے عبادت کے لائق، اور وہ ایک اکیلا ہے۔ اللہ کو اللہ لا الہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ الحی القیوم ہے، اسی لیے کہ بتا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، اسی لیے کہ جو ہے نا اسی لیے کہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، آسمان تو ہمارے پہنچ سے باہر ہے، زمین کے بھی جو ہے نا زمین کا حال کیا ہے کہ زمین تو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، اور جو ہے نا عمریں گزر گئیں، لوگوں کے چھوٹے جو ہے نا لوگوں کے چھوٹے پھرتے کھاتے سوتے پھرتے کھاتے سب ہے نا کیا ہے اس کو ایکسپلور کرتے، لیکن ابھی بھی زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا انسان نے نہیں جانا، صرف اس کے زمین پر چلنے والے کیا ہے کہ اس کے زمین پر چلنے والے کیا ہے نا جانوروں کی بھی شکل کیا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھی، انسان نے، اور سمندروں میں کے اندر جو کچھ ہے وہ بہت دور کی بات ہے۔ ہر کچھ دن کے بعد نیا کلپ آ جاتا ہے کہ یہ کچھ نیو ڈسکوری ہوئی ہے، یہ نیو جو ہے نا مخلوق ہے، یہ فلاں جگہ پر جو ہے نا یہ جانور پائے جاتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کچھ ہے، یہ سب اسی کی کیا نا اسی کی حقیقت، اسی کی
इनायत है ना। तो हुकूमत के तहत उसी के जो ना उसी को जो है ना खिलाने पिलाने का इंतज़ाम नहीं आता, वो नहीं उनको खिलाता, वो उनका जो है ना बंदोबस्त नहीं करते। इन सब पैदा करने वाले, इनको पालने वाला, इनको खिलाने वाला, इनका निज़ाम संभालने वाला वो क्या है, वो वही है, और हम सब उसी की इबादत करते हैं। एक अब हम देखें ना कि अब हम घर में एक जानवर भी लाते हैं ना, एक छोटा सा जानवर लाते हैं, तो हम उसको भी जैसे इरिटेट हो जाते हैं उसको कि इतनी महंगी चीज़ें हैं, ये है वो, हम एक जानवर तक को नहीं खिलाने की औकात रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला सोचें कि जो ज़मीन के अंदर है, जो कहाँ कहाँ पे जानवरों को मतलब बसा के रखा है, उन सब को वो उसके अंदर खिलाता है पिलाता है, लेकिन उसके ख़जाने में आज तक कभी किसी चीज़ की क्या है कमी नहीं हुई है। तो क्या है, तो इससे क्या पता चलता है, तो फिर हमें इससे क्या पता चलता है कि हम सब को उसी की इबादत करनी चाहिए। उसी की इबादत में उसकी इबादत में किसी को कोई शरीक नहीं हो सकता, उसकी इबादत के साथ कोई शरीक नहीं हो सकता, क्योंकि कोई और किसी की सिफात रखता ही नहीं, कोई सिफात रखता ही नहीं कि ना। मंज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो सिफारिश करे उसके पास मगर उसके इज़्न के साथ, कि उसी की इजाज़त से, यानी कि वो रब ऐसा है सिर्फ इस दुनिया का नहीं आखिरत का भी मालिक है। लिहाजा जब आखिरत में इंसानों का अंजाम सामने आएगा, उनके दरमियान मालिक फैसला करेगा, तो उस वक्त कोई आगे बढ़कर अल्लाह के फैसले को बदल ना सकेगा, कोई सिफारिश ना कर सकेगा मगर वही जिसको अल्लाह इजाज़त दे। सिफारिश है तो सही जो है ना सही शफाअत जो है ना बरहक है, लेकिन काफिर के हक में शफाअत ना होगी, मोमिन के हक में शफाअत हो सकती है। कबीरा गुनाह है और गलत काम किए हैं उनके लिए शफाअत होगी, लेकिन किसके बाद होगी, अल्लाह के इज़्न के बाद। इससे क्या पता चलता है कि बादशाहत, हुकूमत और जो है ना फैसले का इख्तियार सारे का सारा अल्लाह के पास है, वो ही असल मालिक है। क्यों, इसलिए कि वही इबादत के लायक है, ठीक है ना। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो उसके आगे है, किनके, लोगों के, और आगे से मुराद क्या जो है ना प्रेजेंट और फ्यूचर है। आगे से क्या मुराद है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि वमा खल्फहुम, और जो उनके पीछे है वो क्या, पास्ट। यानी बेसिकली भी आप देखें जो हमारे सामने है एक लिमिट तक हम देख सकते हैं ना, कि दीवार के सामने हम देख सकते हैं, लेकिन दीवार के उस पार हम नहीं देख सकते। तो अल्लाह के लिए भी ऐसी ही कोई मुश्किल नहीं, उसको पता है कि मेरे सामने क्या क्या है और दीवार के पीछे क्या है, मेरे पीछे क्या है नहीं मालूम। हम सबको नहीं पता कि हमारे पीछे क्या और दीवार के पीछे क्या है, यानी कि कौन जो है ना कौन गुजर रहे हैं वहां से या नहीं गुजर रहे हैं, दीवार के पीछे कौन जा रहा है नहीं जा रहा हमें नहीं पता चलता, खाली है कि भरा हुआ है रोड, तो वहां से नहीं पता। लेकिन अल्लाह को सब मालूम है, ज़र्फ़े मकान और ज़मान दोनों के एतबार से, यानी कि मकान के एतबार से भी कि मकान के अंदर आप क्या कर रहे हो, और सब अल्लाह को पता है। हमारे दिल के अंदर के बाहर तो दीवार है, हमारा बॉडी है, लेकिन दिल के अंदर की बात भी वो जानता है, यानी कि हमारे पीछे क्या है, और ज़माने के एतबार से भी सिर्फ अल्लाह ही को पता है कि हमारे फ्यूचर में उसने क्या लिखा है हमारे लिए, और हमारे लिए माजी में क्या गुजरा और कल क्या किया था, परसों क्या किया था, एक साल पहले क्या किया था, हम नहीं याद रख सकते ना, कि हम अपना किया हुआ, कहा हुआ, लिखा हुआ खुद भूल जाते हैं। वो नहीं भूलता जिसको इल्म इतना ज्यादा हो। तो आप सोचिए हम कहाँ, और मतलब किसकी तारीफ हो रही है इसमें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की, कि वो ही बात हम अभी 2 दिन पहले क्या खाते पीते हमें वो तक याद नहीं रहता, तो हम ये कैसे याद रखें कि 1 साल पहले हमने क्या कहा था, क्या लिखा था, क्या बोला था, क्या कहा था, ठीक है ना। वही इबादत के लायक हो सकता है, कोई और अल्लाह के इस इल्म में शरीक नहीं हो सकता। कोई दूसरा इंसान, कोई जिन जो है ना, कोई मलाइका में से कोई भी ये सलाहियत नहीं रखता। वला, अब यहाँ पे क्या है, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, और ना उसके इल्म में से वो किसी चीज़ का इहाता कर सकता है मगर वो जितना खुद चाहे, यानी कि उसका इल्म हर चीज़ पर
जो है ना छाया हुआ है, हर चीज जानता है वो, और कोई और उसके इल्म को नहीं जानता, कोई और उसके इल्म में से कुछ नहीं ले सकता जितना अल्लाह खुद देना चाहे, ठीक है ना। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के जो है ना नबी थे, लेकिन सीखने का बहुत शौक रखते थे, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको खिज़र यानी कि खिज़र अलैहिस्सलाम के पास भेजा। कहने लगे कि मैं जो है ना मैं मुद्दतों चलते रहूँगा जब तक कि उनको पा ना लूँ। जब उन्होंने उनको पा लिया तो उन्हें जो क्या है उन्होंने कहीं जो है ना कहीं चलो कश्ती पर सवार होते हैं, तो कहीं और सीखने के लिए तो उनके साथ वो भी ट्रैवल करते रहते थे। जैसे वो कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कहीं दूसरी जगह जाते तो वो भी साथ साथ चलते रहते थे। ये नहीं कि वो परेशान हो जाते थे कि नहीं वो तो सफ़र ही में रहते थे, नहीं, वो सफ़र में भी जाते थे क्योंकि मुझे उनको इल्म सीखने का बहुत शौक था, ठीक है ना। तो कश्ती पर जो है ना कश्ती पर बैठे हैं तो एक बर्ड आती है, तो जो समुंदर में से एक जो है ना एक कतरा पानी लेती है, तो खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि देखो मेरा और तुम्हारा इल्म अल्लाह के मुकाबले में इतना भी नहीं है कि समुंदर में के मुकाबले में इस बर्ड के चोंच में जो है ना इस जो उसके बर्ड के चोंच में खतरा है। तो बात ये है कि अल्लाह के इल्म का कोई इहाता कर ही नहीं सकता, यानी कि इल्म एक कुव्वत होती है, ताकत होती है, और अल्लाह का इल्म हर चीज से ज्यादा है और कोई उसके इल्म में हिस्सा ले नहीं सकता मगर जितना वो चाहे, जितना वो आपको पहुंचाना चाहे। देखो सारी मखलूक का इल्म कितना है, सारी मखलूक का कितना है कि जैसे एक कतरा पानी तो उसका मुकाबला कौन कर सकता है? कोई भी नहीं। फिर कोई और अल्लाह कैसे हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। तो इंसान सिर्फ अपनी अकल से ही काम ले, सिर्फ थोड़ा सा भी गौर करे, फिक्र करे तो तौहीद समझ आ सकती है कि अल्लाह की जो है ना पहचान हो सकती है, और फिर वो उसी के आगे सजदे में गिर जाए, सिर्फ उसी की इबादत करे और उसी को अपना जो है ना सहारा बनाए और उसी से दुआएं करे और उसी की तरफ रुजू कर ले, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, और उसी की कुर्सी आसमान और जमीन पर छाई हुई है। ये कुर्सी क्या है? इसके बारे में एक हदीस में आता है कि तिब्रानी की रिवायत है कि कुर्सी क्या है? अल्लाह के अर्श के सामने उसके कदमों की जगह है, यानी कि फुट स्टूल, यानी कि अर्श नहीं है, यानी उसका थ्रोन नहीं है ये, बल्कि थ्रोन के मुकाबले में कुर्सी कैसी है कि कितनी है। इब्ने हब्बान की हदीस है कि 7 आसमान और 7 ज़मीनें कुर्सी के मुकाबले में एक रिंग की तरह है, यानी कि पूरे आसमान और पूरी ज़मीन अल्लाह की कुर्सी की मुकाबले में बस कैसे है कि एक जो है ना एक मुंदरी, यानी कि एक रिंग जो किसी सहरे में फेंक दी जाए, किसी समुंदर में सहरे में फेंक दी जाए तो सहरा कितना बड़ा होता है, अनलिमिटेड होता है, लेकिन चारों तरफ कुछ और नजर नहीं आता। तो खाली मैदान, उसमें अगर कोई एक रिंग डाले क्या नजर आएगा? पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो अल्लाह की कुर्सी के सामने 7 आसमान और जमीन भी इतनी सी है, छोटे से। और फिर फरमाया कि और कुर्सी के मुकाबले में जो अर्श है वो कितना बड़ा है कि जैसे उस सहरे में एक मुंदरी, एक रिंग थी। अर्श भी अल्लाह का क्या है? उस कुर्सी के सामने एक रिंग के बराबर। सिर्फ एक रिंग, हमारे हाथ में कितनी बड़ी रिंग होती है, ठीक है ना। तो इस निस्बत को ये यूं कायम कर सकते हैं कि 7 आसमान और जमीन कुर्सी के मुकाबले में कितने जैसे सहरा में पड़ी हुई एक रिंग, और कुर्सी अर्श के मुकाबले में कितनी जैसे सहरा में पड़े रिंग। फिर आप सोच सकते हैं कि अल्लाह का अर्श कितना बड़ा है। हमें उसकी हिफाजत नहीं मालूम, लेकिन ये सिर्फ एक जो है ना एक मिसाल से समझाई गई बात है कि उसकी अजमत और जो है ना वुसअत का तुम अंदाजा नहीं कर सकते कि तुम कितना बड़ा है, ठीक है ना। तो वला यऊदहु
اب आगे की आयत में क्या बताया जा रहा है, वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवा हिफ्ज़ुहुमा, और नहीं उसको जो है ना थकाती उन दोनों की हिफाजत, किसकी, आसमान और ज़मीन की, वला, और क्या है, वहुवा अलियुल अज़ीम, बस उसको पहचानने के लिए क्या है कि दो लफ्ज़ याद रखो कि वो क्या है कि अल अलीम है, खूब जानने वाला है, अल अज़ीम है, बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, बहुत बुलंद, बहुत अजमत वाला है, बस उसके लिए बड़ाई ही बड़ाई है। उसको तसव्वुर आते हुए क्या जहन में आए कि वो बहुत ही बड़ा है और हर चीज़ से बड़ा है, और इसी का इजहार हम करते हैं कब, हर नमाज के अंदर उठते बैठते जो है ना अल्लाहु अकबर करते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है ना, अल्लाहु अकबर हम पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह सबसे बड़ा। तो ये वो बड़ी आयत जो अल्लाह की तरफ से क्या है, अल्लाह की तरफ से कर आती है, ठीक है ना, और अल्लाह ही के माबूद होने पर डिटेल देती है कि क्या है ना, दलाइल देती है। इस आयत के अंदर बहुत सारी चीज़ें बयान हैं, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, उससे बढ़ा उसे क्या है, बड़ा समझो, और वो ही इबादत के लायक है, किसी और को उसके साथ शरीक मत ठहराओ। अब अगली जो आयत है वो आयतुल कुर्सी ही की मज़ीद वजाहत है, उसके में भी अल्लाह की बड़ाई ही की गई है उसके आयत में, लेकिन हम नेक्स्ट जो है ना जब वीडियो डालेंगे तो उसमें उसकी बड़ाई बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। और इससे आयत से हमने क्या सीखा, इस आयत में क्या जो है ना इतनी बड़ी चीज़ अल्लाह का तारुफ है ना, तो इस आयत से हमने क्या क्या सीखा। कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत कौन सी है, आयतुल कुर्सी है। ये आयत क्यों और किस एतबार से बड़ी मानी जाती है कि अल्लाह का तारुफ कराती है ना, और शैतान से निजात का जरिया है, तौहीद का सबक सिखाती है, दुनिया और आखिरत में हिफाजत का जरिया है। और आयतुल कुर्सी में इसमें आज़म यानी कि अल्लाह का नाम बयान होते हैं, वो कितने हैं और उनके नाम बताएं, ठीक है ना। तो क्या है, अल हय्यू एक नाम हो गया, अल क़य्यूम दो हो गए, और इससे पुकारा जाए तो क्या है, दुआ कबूल होते। इसमें आज़म इसमें दो है ना, अल हय्युल अल क़य्यूम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना तफसीर मुकम्मल हो चुकी है। आप देखें कि आयतुल कुर्सी हम रोज़ाना नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन क्या उसके एहसासात के साथ उसको समझ कर हम पढ़ते हैं कि वो अल्लाह है जिसको ना नींद आती है ना ऊँग आती है, वो ज़मीन और आसमान से लेकर के उसके बीच दरमियान की जितनी चीज़ें हैं सबकी वो हिफाजत करता। हम इंसान कितना भी कुछ कर ले, कितना भी अलर्ट हो जाए, लेकिन हम जो है ना हमें नींद आ ही जाएगी, हमसे चीज़ें गिर जाएंगी, लेकिन वो अल्लाह सुभान अल्लाह वो ना तो सोता है, और हम किसको अपना माबूद बना लेते हैं ना, कि हम किसी बुजुर्ग को मान लेते कि वो हमारा जरिया बने, वो हमारी हिफाजत करेंगे। नहीं, अब दुआ हमें सिर्फ किससे करनी चाहिए, अल्लाह सुभान अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा है ना, वो सबसे बड़ा है, और वो ही सब पूरे कायनात को संभाले हुआ, जमीन के अंदर की चीज़ों को भी वो कैसे खिलाता है, वो हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते है ना। आसमान के ऊपर फरिश्ते इतने हैं कि चार उंगली रखने की भी जगह नहीं है, वो एनी वक्त एनी टाइम क्या है, उनकी क्या है, ये अल्लाह सुब्हान तआला की इबादत और उनकी इबादत में लगे हुए रहते हैं। तो हम जैसो कि अल्लाह को क्या ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसानों को बहुत जो है ना अफजल माना है, बहुत जो है इज्जत बख्शी है, ताकि हम सब जो है अल्लाह की इबादत करके अल्लाह के कुर्ब को हासिल कर लें और अल्लाह सुब्हान तआला के चहीते बन जाए, क्योंकि उसने ही हम लोगों के लिए जन्नत भी उसी ने बनाई है ना हम सब के लिए। इंशाअल्लाह ताला हम सब जो है ना इस आयत को, हर एक आयत को जब इस तरीके से समझ कर पढ़ेंगे ना, इतनी अच्छी तरीके से जब हम समझ लेंगे किसी आयत को, तो उस पर हमें अमल करना बहुत आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम सब इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आयतुल कुर्सी तो हम रोज़ाना पढ़ते हैं, लेकिन अब इस एहसास के साथ जब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो आपको बहुत दिल को सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी कि उस अल्लाह की हम लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि हम एक समुद्र, सोचिए कि अल्लाह की अर्श भी क्या है, एक रिंग के बराबर है। अल्लाह का अर्श भी, जो अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है, लेकिन उसकी कुर्सी के आगे एक रिंग के बराबर है। सोचिए कि एक समुद्र में रिंग फेंक दी जाए तो समझ में भी नहीं आएगी कि कौन से कोने में चली गई, है ना। तो हम सब जो एक फैमिली के जैसा मिलकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हम सब जो है ना कुरान समझ कर पढ़ने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला, और उस पर अमल करने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला। चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।